Bener gak sih kalau Blue Switch itu lebih berisik dibandingkan Red Switch? Langsung aja kita buktiin. Ini kita akan pakai keyboard Gamer teman-teman ya. Gamer Titan Elite ya Red Switch, Gamer Titan 5-nya Blue Switch teman-teman ya. Langsung aja kita tes. Gimana menurut kamu, bener gak Blue Switch itu lebih berisik dibandingkan Red Switch?